إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زال حديثنا مع العنصر الأول من عناصر مقومات الأمن في الدين والدنيا والآخرة، وما زلنا مع هذا المقوم العظيم الجليل الذي تقوم به حياة الناس عموما وحياة المسلمين على وجه الخصوص في هذه البسيطة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الحق سبحانه وتعالى الكتاب والميزان الذي هو العدل ليقوم الناس بالقسط. وبعد أن تطرقنا للعدل في شمولياته في مجتمع الإنسانية والمسلمين، لا بأس أن نذكر نماذج ونختم بالعدل على مستوى الأفراد فيما بينهم. إنه لا يمكن حتى ولو كان العدل على مستوى القمة إن لم يتحقق على مستوى قاعدة ومجتمع المسلمين فسيكون ثمة خلل. ثم نعرج إلى العدل في العلاقة مع الحق سبحانه وتعالى في هذه العبادات، وكيف يمكن للإنسان أن يوفق في علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالآخرين. Alors chers frères, chers sœurs, on est toujours avec la justice, avec ce moyen avec lequel on peut garantir la paix ici-bas et d'acquérir le succès et la paix de l'au-delà. Toujours avec le verset du chapitre, le fer al-hadid, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'objectif de l'envoi des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce chapitre que certes, on a envoyé nos messagers avec des épreuves évidentes, avec un livre et la balance, afin que les gens établissent la justice ici sur terre. Alors l'objectif important de l'envoi des messagers de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est d'établir la justice. C'est d'établir cette balance sur terre. Parce que sans justice, comme on avait dit précédemment, on ne peut pas vivre une vie de paix, une vie où on est à l'aise, une vie même pour adorer Dieu subhanahu wa ta'ala comme on veut. Alors aujourd'hui, on va donner quelques exemples d'une nation, d'un pays, d'une société où il y avait la justice comme modèle. La justice qui ne fait pas de différence entre telle ou telle personne, même quelle soit sa position dans l'État. Et après, on parlera de l'importance de la justice entre nous en tant qu'individus dans la société. أيها الأحباب الكرام، لا شك أنكم تسمعون بشريح القاضي. هذا الرجل الذي أصبح رمزا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، رمز للقضاء، وكان رمزا للقضاء في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي بن أبي طالب، ولم يستقل عن القضاء إلا بعد إمارة معاوية ومن بعده. هذا الرجل أيها الأحباب الكرام اختاره سيدنا عمر بن الخطاب لكي يكون قاضيه في الكوفة، ولم يكن عمر بن الخطاب يعرفه،
اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ابتاع عند أعرابي فرسا، ثم بعد مدة ركب الفرس وسار، ووجد في الفرس عيب، فرجع عمر بن الخطاب إلى الأعرابي فقال إن في فرسك عيب. وكان عمر بن الخطاب آنذاك أمير المؤمنين خليفة المسلمين، فقال يا أمير المؤمنين أنا بعتك الفرس سليما وأخذت الثمن. قال ولكن في الفرس عيب. قال لم أبيعه بعيبه. قال فلننظر إلى حكم فيما بيننا. فقال له أمير المؤمنين انظر من تختار. قال أنا أختار شريح، وكان شريح آنذاك من عامة الناس لم يعرف بعد. فقال له عمر فأت به، فأتى بشريح. فلما جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأعرابي، جلس أمير المؤمنين والأعرابي وشريح، سيكتشف شريح. فقال ما قولك يا أمير المؤمنين؟ قال ابتعت يعني اشتريت فرسا من هذا الأعرابي وبعد وجدت فيه عيبا، عيب يعني يعرج. فقال للأعرابي ما قولك؟ قال يا شريح أنا بعت لأمير المؤمنين فرسي وليس فيه عيب. فقال يا عمر أتسلم بهذا القول؟ يعني حين أخذت الفرس وابتعته في وقت البيع كان سليما؟ قال نعم. قال فيا أمير المؤمنين رد ما ابتعت كما ابتعت أو أمسك ما ابتعت. فقال والله هذا هو عين العدل. فقال له إني أعينك قاضيا في الكوفة. أمير المؤمنين فهمتم؟ يعني قال له يا أمير المؤمنين رد ما ابتعت كما ابتعت، يعني رد الفرس اللي اشتريته كما اشتريته وإلا أمسك ما ابتعته. هذا القلب. ما دمت أنت تسلم بأنك اشتريت هذا الفرس سليما، طيب، فلا ينبغي أن ترده لهذا الأعرابي وفيه عيب ويرد لك المال. إذن يا إما أن ترد له الفرس كما اشتريته ما دمت تقول بأنه سليم، وإلا أن تمسك عليك فرسك وانتهى البيع. فقال له أمير المؤمنين هذا والله عين العدل. فعينه قاضي في الكوفة. هذا مجتمع كان يعيش فيه أمير المؤمنين من عامة الناس، وكان أمير المؤمنين يتقاضى مع عامة الناس عند القضاة، وهذا قاضي لا يخاف في الله لومة لائم أن يحكم بالحق. قد يكون الفرس اكتشف فيه العيب عند الشراء ولم يرد عمر بن الخطاب، ولكن القاضي لا يحكم بما يتخم، إنما يحكم بأقوال المتخاصمين. إذا هنا اكتشف. وكذلك له سيرة لشريح القاضي رحمه الله مع علي بن أبي طالب من العلماء من قال فيها مقال، ولكن كيفما كان الحال فتمت مجتمع العدل. Alors en bref, شريح القاضي c'est quelqu'un qui a été découvert comme un exemple d'un juge juste, un juge qui ne fait pas la discrimination entre le président de l'État et un simple citoyen, un juge qui juge avec la balance que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélée. Et l'histoire de Shurayh al-Qadi, ça a été découvert à l'époque de Omar ibn Khattab. Et depuis, il a été le juge, si on peut dire, le ministre de la justice à partir de Omar ibn Khattab, ainsi que Uthman ibn Affan, ainsi que Ali ibn Abi Talib, et ainsi de suite. C'était toujours le juge connu. Son histoire avec Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab, il avait acheté un cheval auprès d'un bédouin. Et au bout d'un moment, dans la même journée, il a trouvé un défaut. Le cheval aboie. Et il voulait rendre le cheval à ce bédouin. Il lui a dit, tu m'as vendu un cheval où il y a un défaut. Il lui a dit, oh Amir al-Mu'minin, quand je t'ai vendu le cheval, il n'y avait pas de problème. Tu l'as essayé, tu l'as vu, tu l'as bien vérifié, et tu l'as pris, tu m'as payé. Il lui a dit, bien sûr. Il a dit, alors tu ne peux pas me rendre le cheval avec ce défaut. Il lui a dit, alors il faut voir le juge. Amir al-Mu'minin, Omar lui a dit, alors regarde, à ce moment-là, il n'y a pas encore le juge fixe. Tribunal. Il lui a dit, cherche quelqu'un que tu veux, toi, il va juger entre nous. Il lui a dit, je connais quelqu'un de justice, quelqu'un de piété, quelqu'un. Shurayh al-Qadi. Il lui a dit, ramène-le. Il a ramené Shurayh. Après, Omar a fait sa connaissance. Et il lui a dit, voilà, allez, parlez.
Shoureih, il a mis Omar ibn Khattab, le président de l'État, avec le citoyen, dans le même, comment dirais-je, le même niveau. Il a dit, qu'est-ce que tu dis, Amir al-Moumini, Omar? Il a dit, moi j'ai acheté ce cheval, après à un moment j'ai trouvé qu'il y a un défaut. Je ne l'ai pas acheté avec le défaut. Il a dit, toi le bédouin, qu'est-ce que t'en dis? Il a dit, non, moi quand j'ai vendu le cheval, il a bien vérifié, il n'y avait pas de défaut. Il a dit, Omar, est-ce que tu confirmes cela? Il a dit, bien sûr. Quand j'ai vérifié au moment de l'achat, il n'y avait pas de défaut. Alors il a dit, oh Amir al-Moumini, soit tu rends ce que tu as acheté comme tu l'as acheté, sinon tu gardes ce que tu as acheté. Une phrase correcte. Soit tu vas rendre ce cheval comme tu l'as acheté tout au début, sans défaut, soit tu gardes ton cheval avec son défaut, parce que peut-être le défaut il est apparu après. Omar ibn Khattab il a dit, alors ça, c'est l'injustice totale. Je te désigne le juge de la communauté à Koufa. Regardez. Ça مجتمع. لذلك كذلك حينما والي من ولاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تعرفون الخامس الخلفاء الراشدين الذي في سنتين أقام أمة العدل. Pendant 2 ans, Omar ibn Abd al-Aziz, il a rendu la communauté comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant à peine 2 ans. Un parmi ses préfets, واحد من ولاته أرسل له رسالة فقال يا أمير المؤمنين أرسل لي مالا أحصن به المدينة. Il a dit envoie-moi de l'argent pour faire un mur pour cercler la ville, pour protéger la ville. Un muraille pour sauve. في ظهر الورقة derrière la feuille قال له عمر بن عبد العزيز حصنها بالعدل وأزل ونقي طرقها من الظلم تكن محصنة. Il lui a dit, il lui a répondu حصنها بالعدل, protège-la avec la justice. Et enlève l'injustice dans ces rues, entre les citoyens, il sera protégé. Derrière la feuille, le préfet lui a dit, envoie-moi de l'argent pour protéger, pour faire un muraille autour de la ville. Et lui a répondu, lui a dit, protège-la avec la justice, avec ta justice, avec la loi. Et nettoie la ville, les rues de la ville, nettoie les rues de la ville de l'injustice. Il ne faut pas laisser l'injustice entre les gens. Il sera protégé. هكذا أحباب الكرام كان مجتمع المسلمين. Alors c'est ça c'est l'image d'un peuple. Eux, لما جاء رسول الفرس إلى عمر بن الخطاب يبحث عنه، جاء شاور معه فوجدوا فيبحث أين أميركم؟ يعني كلما التقى مجموعة من الناس يقولوا تجده تم، حتى عينه قال ذلك الرجل النائم تحت تلك الشجرة. فجاء قال هذا أميركم هذا؟ قالوا نعم أميرنا، تروح ما فيش حراس. فقال له عدلت فنمت يعني ما تحتاج إلى تحصين وما تحتاج إلى كذا، فارتحت فاطمأننت. L'époque, on parle de quelque chose aujourd'hui, c'est inimaginable. Quand l'ambassade du Perse est venue pour négocier avec Omar ibn Khattab, ومن باب المناسبة هذا الرجل لم يعد إلى أسلم وبقي في المدينة. L'ambassade, le Perse, quand il est venu pour voir l'État musulman, ils vont négocier avec Amir al-Moumini Omar ibn Khattab, ils le cherchaient. Il est où votre président, le président de l'État, il est où? Il lui dit voilà, chaque groupe lui dit tu le trouves à côté, voilà, avance encore. Quand il est arrivé à un certain moment, il lui a dit voilà, c'est le monsieur là qui dormait dans l'ombre de l'arbre tel. Il dit c'est lui votre président? Il dit oui, bah tu vois, il n'y a pas de souci, tu le réveilles, tu parles avec lui. Et quand tu l'as trouvé, tu sais toi. C'est toi le président de cette nation? Il dit bien sûr. Il dit là, il y a quelque chose qui cloche. Il dit, tu es juste, c'est pour ça que tu dors en sécurité. Confort total. Le président de l'État, il dort parmi les gens. Il n'a pas des garde-corps, et là pourquoi? Parce que son garde-corps, c'est la justice qu'il a mis entre les gens. Tout le monde veille de la sécurité de celui-là, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de justice.
إذا هذا مجتمع ينبغي أن نرجعه إلينا. كيف؟ أن يبدأ الإنسان أولا بنفسه، وأول شيء يبدأ به أن يكون عادلا حتى في عبادته مع الله تعالى، وأنا نخلص إلى الله تعالى. Alors le karam, aussi il faut que ça commence déjà de nous. Et la première chose que commence d'être juste déjà chaque chose tu lui donnes son devoir. حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، جاء أبو الدرداء رضي الله عنه، جاء سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء ليزوره، هذا في حديث الإمام البخاري بباب الصيام. فدخل الباب ووجد أم الدرداء فرآها يعني مش أمه يعني سمع. قال ما بك؟ قال أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في دنيانا. فهم الميساج. فلما جاء أبو الدرداء قدم له الطعام لأخيه سلمان الفارسي، فقال له كل. قال لا أنا صائم. قال والله تأكل. سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء تأكل معي، أنا ضيفك تأكل ولو أنت صائم، مش رمضان، صيام النافلة. فأكل معه. فلما جاء الليل راح ينام وسمع أبو الدرداء يريد أن يقوم الليل، فذهب إليه قال لا تقوم الليل، تروح تنام مع زوجتك. وراح قال لا تنام مع زوجتك حتى قرب الصبح وأيقظ هو صلى ثم راح إلى المسجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى أبو الدرداء للنبي قال يا رسول الله هذا ما فعل سلمان أخي معي، جاء ضيفي وضيفته في بيتي وهكذا ما فعل. فقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فاعط لكل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، إن لربك عليك حق، ربك عليك حق عليه أعطيه لك حقه، وزوجك عليه حق أعطيه حقها، وضيفك عليه حق أعطيه حقه، ولنفسك عليك حق أعطيه حقه، كل حاجة تعطيها حقه. لا يمكن أن تعبد الله على حساب مشاغل بيتك، أو تقول أنا أعبد الله ولا أفعل الدعوة ولا أساهم في المسجد ولا بناء ولا أنا أعبد الله ولا أشتغل ولا لا. لذلك حينما جاء النفر الثلاثة في حديث أنس بن مالك خرج الإمام البخاري، جاء نفر ثلاثة إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبرون عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا استقلوا وقالوا له هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه إما نحن. فقال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، دائما أقوم الليل. وقال الآخر أما أنا فلا أصوم فلا أفطر يعني في النهار، دائما الصيام الدهر كله. وقال الآخر أما أنا لا أتزوج النساء، نتفرد لعبادة الله. واحد لا يتزوج، واحد لا ينام الليل دائما قيام الليل، واحد لا يأكل بالنهار دائما الصيام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سام الدهر كله، سام العام كله، بل ما ثبت أن النبي صام شهرا إلا شهر رمضان كامله، مع الخلاف الذي في شعبان، والراجح أنه لم يصم شعبان كله. طيب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كلها إلا ما عدا بعض الليالي كان ليلة القدر. والنبي تزوج 9 نساء وكان يطوف عليهن في اليوم كلهن. إذن فالإنسان الذي يريد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه على حساب واجبات أخرى هذا ليس بعادل حتى مع الله تعالى. Alors le fait d'être juste aussi, vous avez vous avez des choses d'engagement, et en même temps vous avez de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples. Abu Darda radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le pacte de fraternité, lui et Salman al-Farisi, Salman al-Farisi vient souvent voir son frère Abu Darda. Et Abu Darda, dans l'histoire, vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu strict dans le droit. Il a abandonné carrément ce bas. Salman al-Farisi il est venu pour rendre visite à son frère Abu Darda. Il n'a pas trouvé à la maison, il a trouvé Umm Darda, sa femme. Et il a remarqué que sa femme, il est un petit peu changé. Il a dit, qu'est-ce qu'il a, Umm Darda? Il a dit, ton frère Abu Darda, il ne s'intéresse pas à notre vie. Et lui, il a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à sa relation avec son épouse. Et Salman al-Farisi, il a attendu son frère. Quand il est venu, il l'a accueilli, il lui a proposé le déjeuner. Salman, il a dit à Abu Darda, voilà, mange avec moi. Il a dit non, moi je jeûne. Il a dit non, par Dieu, je ne mange pas si tu ne manges pas avec moi. Ce n'est pas le ramadan, c'est
le jeûne surrogatoire. Il l'a obligé de manger, de rompre son jeûne surrogatoire. Il a rempli son jeûne surrogatoire. Il a passé la journée avec lui la nuit. Quand la nuit est arrivée, Abu Darda, il voulait faire comme d'habitude. Après l'Isha, il voulait prier jusqu'à Subh. Salman, il a dit non. Tu ne pries pas, tu vas aller dormir avec ton épouse. Vous allez, mec, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a dit non, tu vas aller dormir avec ton épouse. La troisième fois, et il n'a pas laissé faire Qiyam al-Layl, jusqu'avant cela. Il l'a réveillé, ils ont fait quelques rak'at, ils sont partis à la mosquée. Et Abu Darda, il a dit au prophète après la prière, voilà, Salman, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est venu à la mosquée, chez moi, je l'ai accueilli, mais il m'a empêché de finir mon jeûne, il m'a empêché de faire Qiyam al-Layl, et il m'a dit, voilà, il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que tu as un droit vis-à-vis de Dieu, et tu as un devoir vis-à-vis de Dieu, tu as un devoir vis-à-vis de toi-même, tu as un devoir vis-à-vis de ton invité, tu as un devoir vis-à-vis de ton épouse, tu dois donner à chacun son devoir comme il faut, équitablement. Nabi Sallam, il a confirmé la parole de Salman, il a dit, Salman, tu as dit la vérité. Tu dois partager, tu dois équilibrer ce droit. Tu ne dois pas laisser comme ça les choses. Pour se rapprocher à Dieu, tu vas négliger d'autres responsabilités. Non, tu ne sais pas ça, la justice. Et aussi les 3 personnes qui ont venu sur le hadith Anas ibn Malik rapporté par le Bukhari. 3 personnes sont venues auprès des épouses du prophète pour demander l'adoration du prophète. Comment le prophète adore Dieu? Alors quand les épouses ils ont rapporté que le prophète il fait Qiyam al-Layl tel, il fait ci, il fait ça, il récite, et ainsi de suite, ils ont dit que voilà le prophète il fait ça, alors lui Dieu lui a pardonné, c'est un prophète, alors nous on ne peut jamais arriver à ce niveau-là. Alors ils ont pris 3 décisions. Un il a dit, moi jamais je mangerai la journée, toujours le jeûne, toute l'année. Un il a dit, moi je ne me marie jamais. Le mariage, les cadils, ils chargent des enfants, ça me distrait de l'adoration. Un il a dit, moi je dors jamais la nuit. Je me repose un petit peu la journée, et la nuit c'est pour Dieu, c'est pour Qiyam al-Layl. Et quand le prophète il a entendu ces mauvaises décisions, il les a interpellés. C'est vous qui avez dit telle et telle chose? Il a dit oui. Il a dit, sachez que je suis quelqu'un qui craint en Dieu plus que vous. Il n'y a personne comme modèle de la piété à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je dors parfois, je prie parfois. Je jeûne parfois, je romps le jeûne parfois. Je me suis marié. Et celui qui néglige ma tradition, il n'appartient pas à cette communauté. Il ne doit pas négliger. Fais l'équilibre. Il faut équilibrer cela. Il ne faut pas seulement que ni le côté matériel, ni le côté spirituel soit dans l'excès. Non, il faut équilibrer cela. Chaque chose, tu dois lui donner son droit. C'est ça, dans le karam, la justice, même vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne veut pas de nous qu'on réserve toute notre vie que pour les rites de prière, jeûne, pèlerinage, et tu négliges autre chose. Hein? Même au niveau des enfants. Nabi dit, ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum. Craignez Allah, il soit juste avec vos enfants. Tu ne dois pas faire la discrimination entre ton enfant. Hein? Non, Nu'man ibn Bashir, hadith de Nu'man ibn Bashir, quand il voulait préférer un de ses enfants avec un cadeau, il est venu pour le prophète, il a dit, je veux que tu sois témoin que je veux offrir à tel enfant telle chose. Il a dit, t'as d'autres enfants? Il a dit oui. Tu leur as donné la même chose? Il a dit non. Alors il a dit non. C'est une injustice, je ne peux pas témoigner sur ça. Non, tu dois être juste dans ta vie. Malheureusement aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? Le président tel, il n'est pas juste. Le juge tel, il n'est pas juste. Tel, il n'est pas juste. Et moi, je suis juste, moi. Au niveau de ma responsabilité, je suis juste. C'est là où il y a la question. Alors commence d'abord avec moi, et après je cherche. وتوي أسأل الله القدير وفقنا وإياكم ما في الخير لأنما رشاد أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. وأصلي وأسلم على من وصل رحمة وهداة العالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وعليه وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أحباب الكرام تأتي العلاقة بيننا ونماذج الظلم فيها لا تكاد تحصى. نماذج الظلم فيما بيننا. نترك الآن المسؤولين حسابهم على الله تعالى ولو لم نكن ظالمين لما كانوا علينا ظالمين. Alors au niveau de la relation des gens dans la société, les individus vis-à-vis d'autrui, qu'on trouve les exemples où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit de faire attention. C'est vrai, c'est la population dans sa majorité, il ne vit pas dans l'injustice totale,
automatiquement, on n'aura pas des présidents et des gouverneurs injustes. Mais tellement que nous, déjà, hein, on est dans cet état-là, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie que des gens comme nous. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était strict avec nous. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أخرجه الإمام البخاري 3 أنا خصمهم يوم القيامة 3 أنا خصمهم يعني من المسلمين هذا مش من الكفار ولا المنافقين من المسلمين من يأتي يوم القيامة والنبي خصمه son adversaire رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل أعطى بي ثم غدر عهد يعني ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره ماشي رجل استأجر أجير فاستوفى منه في العمل ولم يوفيه أجره تأتي يوم القيامة أنت خصيم الله سبحانه وتعالى خصيم رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى مجتمعنا الآن. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit trois personnes, je serai leur adversaire. Le moment où les gens ils vont chercher l'intercession du prophète comme intercesseur, il y en a qui seront, wal'iyadu billah, il va être leur adversaire, c'est pas leur intercesseur. C'est quelqu'un qui a vendu un livre et il a consommé ça. A vendu un livre, ça c'est de certaines époques. ولكن لها صور اليوم. صور اليوم هو أن يسلم الإنسان أخاه. أن يسلمه للظالمين أو أن يشهد عليه شهادة زور فيسلمه لرشوة أو لو شيء لكي يؤخذ حقه. يمكن أن نعطي لها هذه الصورة اليوم. Le fait de vendre un livre aujourd'hui et de consommer son prix, ça veut dire quoi d'aujourd'hui? C'est de délaisser ton frère à les difficultés de la vie, ou bien même de faire un faux témoignage pour que ton frère ne tient pas son droit. ثم رجل أعطى به ثم غدر. Quelqu'un qui a donné un engagement au nom du prophète, il a trahi son engagement. Aujourd'hui, on donne des engagements. Wallah ya akhi, t'inquiète pas, Inch'Allah, je garantis, par Dieu subhanahu wa ta'ala. À bon moment, tu trahis, tu seras adversaire du prophète. Mais la plus large, surtout les commerçants, les responsables, les chefs, les machins, quand tu tiens un salarié et tu l'imposes une charge de travail et tu ne lui as pas donné le prix qu'il mérite, tu viendras auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera ton adversaire. Faites attention à ceux qui ont des salariés. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أصحاب السنن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه في سنن الإمام البيهقي سنن الكبرى أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Donnez au salarié son salaire avant que sa sueur sèche. وفي رواية وأعلمه أجره وهو في العمل. Informe-lui de son salaire au moment où il travaille. Alors regardez aujourd'hui, Ahbab al-Karam. Et surtout, il ne faut pas me dire, ouais, il n'a pas de papier, machin, j'en profite. Ouais, tu peux en profiter aujourd'hui parce qu'il n'a pas de papier, il n'a pas d'endroit pour dormir, il n'a pas machin. Mais il aura les papiers auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Quand il aura plus que les papiers auprès de Dieu, il aura un avocat qui sera ton adversaire. Faites attention, méfiez-vous. Cette injustice de la société qui détruit cette relation même avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Billah alaykum. Celui qui est capable de manger la sueur de son salarié. حتى لما كان في عهد العبودية النبي قال إخوانكم خولكم جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم لا تكلفوهم ما يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم وألبسوهم من حيث تلبسون وأطعموهم من حيث تطعمون وأسكنوهم من حيث تسكنون. Même à l'époque, ton esclave, c'est pas ton salarié, parce qu'à l'époque des esclaves, aujourd'hui, il n'y en a pas. Le prophète, il a dit à ses compagnons, c'est vos frères. Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont mis sous votre charge. Alors, vous devez les habiller quand vous vous habillez. Vous devez leur donner à manger quand vous mangez. Vous devez leur donner leur demeure comme là où vous avez votre demeure. Et si vous avez une charge que vous les imposez, il ne faut pas leur imposer une charge plus que leur capacité, sinon il faut les aider. Ça c'est un esclave. Aujourd'hui ça n'existe pas les esclaves. Entre parenthèses, ça existe des esclaves. Regardez la justice. Et on cherche et on dit tel président n'est pas juste. Et toi mon frère? Pour ça on doit faire attention à parce qu'on commet parfois des choses qui nous éloignent du Dieu subhanahu wa ta'ala. ذلك أختم بكلام جميل الإمام الحسن البصري رحمه الله قال يقول
كم من سالك يبغي الوصول لا يمنعه إلا أقرب الناس إليه. كم من سالك chaque année il va à l'Umrah, chaque année il va au pèlerinage, il donne machin, il fait beaucoup de prières, il fait beaucoup de jeûnes. Mais ce qui l'empêche d'arriver, salik, c'est cheminer vers Dieu. Aqrab an-nas ilayh, quelqu'un qui est plus proche à lui. Il y a pas mal de personnes qui cheminent vers Dieu. Hein? Quelqu'un qui est injuste vis-à-vis de son salarié, avec son seul salarié, même si c'est le fait l'Umrah chaque mois. Cette injustice va tout avaler. Tu fais l'Umrah chaque mois, tu es commerçant, mais tu es injuste vis-à-vis de tes salariés. Et faites attention, même si ton salarié il est mécréant, je ne parle pas d'un salarié musulman, ton salarié il est mécréant, tu dois être juste avec lui. Tu es chef, tu n'es pas patron, mais tu es chef, tu ne dois pas imposer à ceux qui sont sous ta charge plus que leur charge. Et tu ne dois pas avoir la discrimination entre tel et tel et tel. Parce qu'aujourd'hui, la discrimination, le nationalisme, l'impôt, la religion, tu es responsable et tu dois être juste avec tout le monde, quel que soit le cas. Quel que soit le cas. هذا نموذج سلموا ان اكزومبل دو لا جوستيس. اسال العلي القدير ان يوفقنا لما في خير ونجعلنا رشاد والسلام واجعلنا من عباده العدول في حياتهم وفي عبادتهم وفي اهليهم وما ولوا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتعبى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت ربنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم يا رب وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتعبى. اللهم ابرم لامه الاسلام برم رشد وصلح. اللهم يا رب اجمعها على طاعتك ورضوانك وارزقنا قياده صالحه عادلة تقودنا إليك وتحكم فينا دينك وشريعة نبيك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان. اللهم يا رب عليك بمن طغى وتجبر واعتدى على عبادك. اللهم يا رب كن لعبادك المظلومين في كل مكان. اللهم تق سراح المسجونين. اللهم شاف المرضى. اللهم عاف المبتلين. اللهم رد الغائبين. اللهم يا رب بلغ المسافرين. اللهم وفق المجاهدين لإعلاء كلمة الحق والدين في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وفي أموالنا وأعمالنا ومساجدنا وفي كل نعمة أنعمت بها علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.